Lights, camera, action. Few months before, we Concepcionanans had experienced the tragedy that Typhoon Yolanda brought. Most of us stumbled and paused for a moment. But I appreciate the courage and braveness of my fellow Concepcionanans, for we face difficult challenges that cross along our ways. With firm faith in God. Giving and sharing are the few acts of loving. We are all born to love and to give love in return. It just depends on the circumstances that may occur. Ladies and gentlemen, mga kasimanwa, ari kita diri subong para tagaan balor kag pasidungog ang mga tawo nga nagbulig sa aton para makabangon liwat sa kapait nga gindulot ni Yolanda. To start with, may I call on Mrs. Merlinda Celestial, Pastoral Council President, to give the opening prayer. Ipamtang nato ang atong kagalimon. Pangayon nato ang presensya sa atong Ginoo sa pagpasalamat naton sa sining tinion sa ning hapon sa pagtililipon nato. Diyos nga makagagahom sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Diyos nga makagagahom sa nga tanan. Salamat sa tanan ng mga bugay nga iyong maginhatag sa amon sa bilog namon nga kabuhi. Subong man Ginoo, ginapasalamatan ginamon ang imo pagtipon sa amon sa dining hapon sa pagpadungog sa tanan mga tinuga nga may bilulahanon nga tagipusoon sa pagbulig sa amon kasimanwa sa Concepcion. Paagi sa salanta sang bagyo Yolanda. Kabay pa Ginoo nga paagi sini. Hatagan mo pagid kami sing duga nga kabakod kakapag-on sa pag-alagad sa imo. Subong man ginapangayo namon sa imo ang pag-ubay kapag hatag sang maayo nga lawas sa sini nga mga tawo. Ilabi na gid ang Habe and Logistics Incorporated of the Philippines kag managapatigayon sini. Kabay pang hatagan mo sila sing maayo nga lawas kag makabakod kalig-on kagatutom sa pag-alagad sa imo sa pagdugang pagid sang ila nga pagbulig sa sini mga nagakinahanglan sang bulig sa tanan nga tion. Subong man Ginoo, ginapangayo man namon sa imo nga kabay kun tani ini nga mga palangabuhian nga ginahatag nila sa amon mga kasimanwa. Kabay pang hatagan man sang maayo nga pag-atipan ang ining palambuhian kag maghatagan sing maayo nga pangabuhi kag busdamlag ang ilang mga kabataan subong man ang pagbulig sa ila isig katawo kagkabay pag Ginoo nga mangin matutumbo pagid kami tanan kag mangin mabakod sa among mahilikuton sa adlaw-adlaw nga tanan kag subong man ubayan mo sa pagbiyahe ining mga tawo nga nagahatag sang ila kahigayon ay ila nga mga tidion nag-usik sang ila panahon sa paghatag lamang sa bulig sa amon kauturan. Ini tanan ginapangayo namon sa imo pagkay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. To give the welcome and opening remarks, may I call on Reverend Father Bernabe Abing Totana Jr., our parish priest. Magpungko ang mga pulungkuan. Ang wala sang pulungkuan, tindog lang o kung pwede man nga mupagi ka mo sa simento. Kinauboy lang kita subong. Ini nga adlaw saka para sa akong blessed o kung balaan nga adlaw nga ginhatag sa mahal nga Diyos sa aton tanan. Labi na gid sa presensya sang aton mga benefactors nga nagahatag sa aton sang pamaagi o kung sang aton nga palangabuhian. Gani una sa tanan, gina-welcome gid naton ang representante sang aton nga livelihood project, ang Habe Logistics Philippines Incorporated. Palakpakan natin sila. Welcome gid. Kag of course,
ang naga-facilitate pagid nga mabaton naton ang bulig sang Habi Logistics Philippines Incorporated, ang MACPHI, paagi sa patigayon ni Sister Edna Tagamulila. Sir Edna, welcome gid. Kag sa tanan pagid naton nga mga bisita, ginabi-abi gid naton sila sa aton banwa diri sa Concepcion. Una sa tanan, gapabutya gid ako sa akon pagpasalamat. Halin sang ginagihan kita sang bagyo, sa diin na batyagan naton ang tama kapiot nga sitwasyon, ako nagalaom gid nga makatibawas kita. Kag nagpabilin kita nga nagsalig sa mahal nga Dios, kayang tanan nga mga kaayuhan nga ato na bato naghalingid sa mahal nga Dios. Kag intandog sa mahal nga Dios ang tagipusoon sa mga maalwan nga mga tawo, agud magbulig sa aton. Subong hapon napasalamatan gid naton ang Habi Logistics Philippines Incorporated nga ari diri nga nag-facilitate sang 20 kabilog nga fishing boats para sa taga Concepcion. Sino ini sila? Di naton ini sila kilala. Di man naton ini paryente. Di man nila kita kilala. Pero sila mga tao nga may maalwan nga tagipusoon, nagintandog sa mahal nga Dios sagod nga magbulig diri sa aton. Kag madamo pa nga iban. Gani para sa akon isa ini ka blessing sa mahal nga Dios. Kamo nga mga beneficiaryo nga 20 ka pamilya, bala ninyo kung ano kaiwat subong ang palang ang pangabuhi. Bala, bisan maghulam ka mo sa paryente ninyo, bisan pamilya pa ninyo, hulaman ninyo 1,000, daw matilitig agawan na. Maghulam ka mo 1,000 sa paryente nyo, medyo mabudlayan pagawa ka mo hulam. Pero imagine ang bilis ang aton pag-boat, ang ginaproximate naton ang bilis sa tagsakapang-boat sa 20,000. Ang Habi Logistics Philippines Incorporated naghatag sa aton sang lapit-lapit tunga sa milyon. So sa 20 ka pump boat, naghatag sila sang 400,000 pesos. Palakpakan naton. Hatag gina sa aton na wala may ginapaabot nga balos. Gusto ko lang ma-realize naton kung daw ano ang pagulikid sang iban nga tao sa aton. Kagunta ni amo ina ang mamotivate sa aton o kung magtulod sa aton, kaya hindi kita magpabaya sa aton nga pagpangabuhi. Maninguha kita. So ini nga pambot ihatag sa inyo, pero may obligasyon man kamo sini. Kay parte sa nga aton giagrihan nga hindi ninyo ini pwede baligya. Hindi ninyo ini pwede prinda. Kag kung mahubog ka mo, hindi ninyo pwede ini nga gubon. Kung yung kaso nga himuon ninyo ina, bisan nahatag na ina sa inyo, pwede pa namon ina mabawi. Kay gusto namon nga hindi bangin mapuslanon gid para sa inyo nga palangabuhian. Tama kamo ka Divinas, kay although kadamo sa mga beneficiaryo man diri sa Concepcion, nagkadamo kita man ninyo kung sino ang nagapalapit man diri sa simbahan para sa pagpangayo. Wala man inigin pagabot-gabutan. Daw plano lang ini sang Dios nga kamo ang mangin beneficiaryo. Bangod kay kamo ang nakita namon nga mas nagakinahanglan. So kabay nga ang ini nga bulig mangin mapuslanon gid para sa inyo nga pagpangabuhi. Kay nagapamangkot man kami sa iban, ano kinahanglanon ninyo subong, balayo kon baruto. Siling sang iban, mas maayo ang baruto sang sa balay. Kay kung tagaan ka sang balay, kag wala ka sang baruto, anong imo nga palangabuhian? Pero kung may baruto ka, kag mapisan ka lang, paagi sa imo palangabuhian, pwede ka makapatindog sang balay. So mo ina kung nga naging prioritize naton ang baruto. Kag of course ang iban pagid nga mga kongregasyon nagapatigayon man sang ilang mga bulig, pati naman ang pabalay. So nagabuligay ang tanan para sa aton, gani nga buligan gid naton ang aton kaugalingon na good nga makabangon. Special thanks. Special nga pagpasalamat ko kay Bot Sariola
Siya sini nagapacilitate sa tanan, siya nagapulaw, siyang tanan nga nagapatigayon. May sweldo si Bot, so kung wala. Bisan 5. Ang iya ini voluntaryo lang gid nga pagbuli kagud nga mapacilitate naton ang aton mga project. Gani palapakan man naton si Sir Bot Sariwala kay iya voluntad gid nga bulig para sa aton. Kabay nga ang ini nga bulig siling ko mangin mapuslanon gid para sa aton tanan. Kag of course pasalamatan gid nato na mahal nga Dios kay sa Dios naghalin ang tanan nga bulig. Ako, Sister Edna, ang Habi Logistics Philippines Incorporated, hagang iban pagid nga mga tao nagabulig sa aton. Ginagamit lang kita nga instrumento sa mahal nga Dios agud makabulig kita sa mga tao nga nagakinahanglan sa aton nga bulig. Kani sa aton mga bisita kag sa tanan nga yari diri, welcome gid kamo tanan. Palakpak sa aton mga bisita liwat.